लेक्चर है अल्लामा साहब साहिबजादा वाहिद, शायद आप उनको जानते हो। वो ना सुबह अपनी ब्रॉड के ऊपर लेक्चर देते हैं, तो हाँ हाँ वही, सुबह अपनी ब्रॉड के ऊपर ना खत्म नबूवत के हवाले से लेक्चर देते हैं। तो कल उन्होंने ना देवबंदियों को काफ़ी नंगा किया हुआ था तहसील उन्नास को खोल के, तो ये तो वहाँ पे ना, तो आज जब मैं उनकी ब्रॉड में बैठा हुआ था ना, तो कुछ हमारी दूसरी ब्रॉड वाले साथी जो खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे अक्सर जाके बैठते हैं, जिनमें एक खान साहब हो गए, आबिद भाई हो गए, तो इस तरह के वो लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो कह रहे थे कि आप फिरका वारियत की बात कर रहे थे, ये वो बड़ा हाल है। साहिबजादा साहब ने तो उनकी सही अच्छे से छिटरोल किया वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं काम कर रहा हूँ ख़त्म नबूवत का, ख़त्म नबूवत के ऊपर जो भी हमला करेगा मैं तो उसको ना एक्सपोज करूँगा। मेरी कोई कादियानियों से ज़्यादा दुश्मनी तो है नहीं है कि मैं बस उन्हीं के पीछे जो है वो लगा रहा हूँ। तो इस टिकटॉक पर भी हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमने सिर्फ जो है ना वो कादियानियों को रद्द करना है। तो मैं कहता हूँ फिर तुम ये ना रखो कि हम ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करेंगे, कि जब ख़त्म नबूवत की बात तो फिर आपको मिर्ज़े को भी रगड़ा लगाना पड़ेगा, छोटे मिर्ज़ा साहब को, बड़े मिर्ज़ा साहब को भी लगाना पड़ेगा, अस्सलामुअलैकुम छोटे। वरहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम उस्ताद अस्सलाम मोहतरम। वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है? जी जी उस्ताद मोहतरम, उस्ताद अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, देवबंदियों का जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो बड़े बड़े नमूने सामने आ रहे हैं, और क्योंकि उंगल इन्होंने दी है तो हमने तो पहले कह दिया था कि अब बाजू के लिए तैयार रहो। पूरी जिंदगी हमने जुबान नहीं खोली, तो चलो ठीक है फिर। इब्तदा की है जनाब मुफ्ती अब्दुर्रहमान देवबंदी साहब ने, मुफ्ती शाह नवाज देवबंदी साहब ने, और मुफ्ती अब्दुल्ला देवबंदी साहब ने, और मुफ्ती रशीद देवबंदी साहब ने, और मुफ्ती बला 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 बला। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। तुम लोगों ने मुफ्ती तारक मसूद देवबंदी की तौहीन और गुस्ताही को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए जनाब तुमने अल्लाह फाजले बरेलवी को गालियां दी, उलमाए अहले सुन्नत को गालियां दी, और बड़ी बड़ी बराडें लगाई। तो उसी दिन फिर हमने कहा कि अब हम देवबंदियत का चेहरा बेनकाब करेंगे, और हम भी बताएंगे, हमें भी इख्तियार है कि हम बताएं लोगों को। और जब ये मुफ्ती देवबंदी के जनाब बदतमीजियां कर रहे थे, किसी एक ने भी इनको आके रोका नहीं है, टोका नहीं है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया के ऊपर आके खुलेआम तुम फिरकावादी कर रहे हो, तुम तौहीन कर रहे हो, तुम गलाजत कर रहे हो, तुम गंदगी फैला रहे हो, तुम बेहूदगी फैला रहे हो, बला 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 बला। जो आज ये सारे चीजें हमें लोग कह रहे हैं कि देखो जी ये तो फिरकाबाजी हो रही है, देखो जी ये तो सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे ये मुस्लिहीन उस टाइम सोए हुए थे। जब देवबंदी कोई करतूत करता है तो ये मुस्लिहीन सो जाते हैं। किधर चले जाते हो? अभी फेसबुक के ऊपर मैंने वो आज जो वीडियो अपलोड की है, बड़वा रे बड़वा, बड़वा रे बड़वा, हाँ जी, अशरफ अली थानवी साहब के मामू तकरीर करने के लिए जाने लगते हैं तो शर्त ये लगाते हैं कि देखो जी तकरीर मैं तब करूंगा, हकायक मुआरफ और कुरान की तफसीरें और हदीसें तब बयान करूंगा कि जब छोटे छोटे देवबंदी बच्चे मेरे अगे और पीछे हों, अगले बच्चे मेरे उजवे
तनासल को पकड़ के खींचेंगे और पिछले देवबंदी बच्चे मुझे उंगलियां ठूंसेंगे मेरी मकद के अंदर, और जो बकाया बच्चे बच जाएंगे जिनके हाथ मेरा उज़्वे तनासल नहीं आया और जिनकी उंगली देने की जगह नहीं बची, तो वो बच्चे तालियां मारेंगे और ऊंची ऊंची कहेंगे बड़वा रे बड़वा, बड़वा रे बड़वा। तो फिर मैं कुरान और हदीस को बयान करूंगा और तकरीर करूंगा। ये वाली वीडियो आज मेरी अपलोड हुई है, एपिसोड 3 और 4 हो गई है, 4 वीडियोज हो गई हैं टोटल। तो जनाब एक ये नाम तो इन्होंने लिखा हुआ है, कोई बंदा पढ़ के सुनाए यार ये क्या लिखा है, अल्फाज बरीक हैं तो मुझे मोहम्मद शायद, कामरान सिद्दीकी अल कादरी। हाँ जी, इनकी आईडी के ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है आना बरेलवी, मैं बरेलवी हूँ और अल्लाह ज़त का मानने वाला हूँ। तस्वीर भी गुम्बदे बरेली की लगाई है और अपने आप को ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि मैं बड़ा बड़ा पक्का सच्चा सुच्चा बरेलवी जे रिजवी जे ते बड़ा सुन्नी जे मैं। तो ये वो सुलह कुलियत वाले मुनाफिकीन हैं जो कि जिनको उस टाइम यही चुप, ये तबका चुप था, बिल्कुल चुप। जब जिसकी तुमने तस्वीर लगाई वो बकवासियात कर रहे थे तो तुम चुप थे, तुमने बिल्कुल चरस पी के और भंग पी के सोए हुए थे। और जब हमने इनको फिर उंगली का जवाब बाजू चढ़ा के दिया तो अब तुम्हें चीखें तुम्हारी नहीं कर रही हैं, चीखें तो उनकी निकलनी चाहिए थी। हैं क्या कहते हैं जी ये कादरी साहब, बोल रहे हैं जी जरा। वो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब खुलेआम सोशल मीडिया पर ये क्या इंतहाई अहमकाना तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है गिबला। कुछ तो शाइस्तगी वकार और अपने मनसब इल्मी का अहिया फरमाएं। और फिर सबसे अहम तरीन ये कि किबला आप सैयदजादे हैं, अल अमान वल हफीज़। हाँ अच्छा, अब सियादत याद आ गई हमारी हैं। तो मैंने क्या किया जी, क्या कौन सी बेहूदगी फैलाई, कौन था कि बताओ भी, हमें भी तो बताओ ना। किताबें तुम लोग छापो, तुम्हारे मकतबों में छपे, आज तक छप रही हैं। तुम्हारे मदरसों में लड़कियों और लड़कों के मदरसों के अंदर, देवबंदी मदरसों के अंदर ये पढ़ाई जाए। तुम लोग इसको अपनी लाइब्रेरियों में भी सजा के रखो, इनके मुसन्निफीन को अपना गुरु घंटाल भी मानो और हकीमुल उम्मत, और किसी को जनाब शेख मिल्लत, और किसी को कोई लकब तो किसी को कोई लकब, तो गोश कुतब अब्दाल सारी सारी वलायतें तुम्हारे पास, और तुम ये सारे काम करो। और सब सिर्फ हम मुजरम इस चीज के हैं कि हमने वो किताब पढ़ के क्यों सुनाई जी। चलो जी, मतलब वही किताबें तुम पढ़ो तो तुम्हारे लिए बड़ी वो फजीलत की चीजें हैं और उस वक्त बेहयाई और बेहूदगी नहीं होती। लेकिन जब हम पढ़ के सुना दें तो जनाब ओहो ये क्या कर रहे हो, नहीं मुफ्ती जी आप तो सैयद हैं, आलिम हैं, तो आप ये हैं तो वो है। यार इनको या तो नीचे उतार दें या इनको चुप रहने का दर्स दें। बात कर रहे हैं ना हम, क्या हमारी बात पे नहीं कोई यकीन किया? अच्छा तो हाँ जी, अपने मनसब का क्या, कौन सा मनसब भाई है, कौन सा मनसब, किस मनसब की बात करते हैं आप? फिर मैंने भी जवाब दिया है, क्या मैंने जवाब क्या दिया यार, पढ़ के सुना बट। इसका जवाब मेरी पहली वीडियो में दिया गया है। हाँ यही एक मिनट, काम पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जो एपिसोड 1 है तो उसमें तफसीलात मैंने बताई थी। मैंने बता दिया था कि ये काम अब मैं शुरू करने लगा, इब्तदा तुमने की है, इंतहा अल्लाह के हुक्म से मैं ही करूंगा। फिर बता दिया था मैंने, अब चीखें क्यों मार रहे हो, किस चीज की चीखें? और उसी वीडियो के अंदर मैंने कहा था जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, कैमरा ऑन करके ये सारे बंदे नंगे होके मेरे सामने कन्न ना फड़ेंगे, मुर्गे ना बनेंगे, माफी नहीं मिलनी है मेरा पुत्र, माफी नहीं हूं मिलनी, हूं नहीं माफी। चलें जी आगे पढ़ें जी। यही काम देवबंदी मुफ्तियों ने आला हजरत बरेलवी के खिलाफ खुलेआम सोशल मीडिया पर किया तो उस वक्त आप आराम की नींद फरमा रहे थे। यही अहमकाना तर्ज जब देवबंदी मुफ्ती अपनाएं तो आप खामोश रहें
اور ہم حقائق دکھائیں تو آپ ہمیں خاموش کروائیں۔ چہمانی دارت۔ چھ مانا دارت کے دا کی مطلب ہے؟ ہاں بھائی قادری صاحب صدیقی صاحب کیوں جعلی آئیڈیاں بنا دے ہو؟ او بے شرمو، ہم نے تو کوئی گالی بھی نہیں دی، یہ تو گالیاں دے رہے تھے۔ کوئی گالی کسی ایک ویڈیو میں ثابت کر دو کوئی گالی دی ہو۔ اور میرا پتر جواب ہمیں بھی دینے آتے ہیں، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، حقائق ہمارے پاس بھی ہیں، کتابیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ کسی کی شرافت کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم اگر چپ تھے تو سارا جگ ہی چپ تھا اللہ کے حکم سے، لیکن اب ہم نے اپنی خاموشی توڑی ہے تو دیکھا کیا بن رہا ہے؟ ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، میں کہتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر، اور سوشل میڈیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو چپ نہیں ہے۔ یہی ہمارے وہ سٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نہیں چپ کروایا ہوا تھا۔ تو اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہے، ابھی تک ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اور کوئی ایک بھی جناب وہ ویڈیوز کے اوپر جا کے کمنٹ دیکھیں، کسی ایک نے بھی یہ کمنٹ نہیں کیا جی ان لڑکوں سے، ان جعلی مفتیوں سے، کہا دیوبندی مفتیوں سے بدتمیزی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیو، انہاں دے حصے دے کن اسی پھڑ لینے ہیں کیمرہ آن کر کے۔ نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں بھائی۔ تو پتر کسے جنہ چکر اے کام نہیں کرو گے معافی دے نہیں جے ملنی ہے، میں تنوں دس دیا۔ ہاں، کیمرہ آن کر کے ننگے ہو کے مرغا بننا پڑے گا، تے او جناب جڑا حضوے تناسل تے جڑی مکت دے وچ انگلاں ٹھوکیاں سن او آنیاں جے، ہاں جی پچھواڑا ادھر کر کے پھر معافی ملنی تو تسی سانو جانتے ہی نہیں پتر ہے جے۔ ہاں مارو چیکاں پتر، تہاڈی ایسی دی تیسی۔ تواڈے پیواں دے کول ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ دا فاضل بریلوی دی کوئی غلطی کر سکن اور انہاں دے تے کفر دا فتویٰ لا سکن۔ باتیں کرنی آسان ہے، تبلیغی جماعت بنائی ہے، تبلیغی جماعت بنائی ہے۔ دو نہ جو آپ کون سی تبلیغ کرتے ہو بچے بازو، جو لواطت کرتے ہو، جو تم، کیونکہ یہ سارے کام تمہارے اکابرین کرتے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا جی حضرت جی عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اچھا چلو یہ بہرحال میں ابھی وہ ایپیسوڈ بنا رہا ہوں، آگے ساری تفصیلات آ رہی ہیں۔ پتر تمہاری ایک ویڈیو کے جواب میں 10 ویڈیو جب تک بنا نہ لوں گا مجھے چین نہیں آنا۔ 1000 ویڈیو کا میں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تم دے بنتا کیا ہے؟ تمہاری ایک ویڈیو کے اور ایک بات کے بدلے 10 ویڈیو بناؤں گا۔ ہاں اور تمہاری ایک پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے بدلے کوئی 10 پلیٹ فارموں کے اوپر یہ کام شروع ہوگا۔ تم ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسی تیسی تمہاری بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ چپ تھے ہم، خاموش تھے، اتنا شرافت کا نجائز فائدہ اٹھایا تم نے، اور تم مامے بن گئے ہو ٹک ٹاک کے اور سوشل میڈیا کے، اور جی مامے ہیں جی، گنڈے ہو تم، بدماش ہو تم۔ تو بہرحال یہی پیغام ہے، یہ نیچے بیٹھ کے جو سن رہے ہیں جا کے ان کو بتا دو، معافی کوئی نہیں، کوئی معافی نہیں، معافی والے چکر بو گے۔ اب معافی کی ایک ہی صورت ہے، کیمرہ آن کر کے مرغے بننا پڑے گا ننگے ہو کے، پھر معافی ملے گی۔ انہیں معافی کو نہیں تے جڑا میرے کو معافی لے کے آیا نا جی معاف کر دیو جی یہ کر دیو، تو انہوں میں ٹھڈے لا کے پچھواڑے دے انہوں بلاک کروں گا، دوڑ جو۔ اب تم جاگ گئے ہو، اس ٹائم سوئے ہوئے تھے جب یہ بدتمیزیاں کر رہے تھے، اور ابھی تک ان کی بدتمیزیاں جاری ہیں۔
तुम्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है, टोकने वाला नहीं है। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। चलो यार बात करो। बिल्कुल क़िबला उस्ताद मोहतरम आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है। अब ना वो हमारी बारी है वो बोतल और चिप्स साथ रख के ना इन लोगों की चीखें एंजॉय करने की। पार्टी शुरू करो, पार्टी शुरू करो, चुप नहीं रहना। जी अजीम भैया आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? जी वो मैं वही बात करता था कि वो जब मैंने उनसे यही बोला कि भाई जब आप ख़त्म नबूवत का काम करोगे ना तो फिर आपको इन सब मुनकरीन ख़त्म नबूवत को रगड़ लगाना पड़ेगा, चाहे वो कोई देवबंदी हो, चाहे वो कोई जैन भी हो, चाहे वो क्या नाम लेते कोई वाबी हो, चाहे वो जो भी हो। तो यहाँ तो फिर कह दो कि भाई हम ख़त्म नबूवत का नहीं, हम सिर्फ जो है ना वो रद्द कादियानियत का काम करें। हमारी कोई कादियानियों के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है, तो लिहाजा हमने सिर्फ इसी के ऊपर बोलना है। तो बाकी जो दूसरे हैं हमने उनके खिलाफ बोलना ही नहीं। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ भाई आकर बैठते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो वो जो है वो मिर्जा इंजीनियर जेरमी के स्टूडेंट है, तो वो बुरा मान जाएंगे। ये था उनका आगे से जवाब। तो बस मैं ये चीज़ जो है ना वो बताना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अजीम भाई, इस बात की तस्दीक मैं भी करता हूँ, मैं भी उधर ही था। जज़ाकल्लाह अजहर भाई, जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। यार ये शाह जी हैदर शाह है। मैं ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਲਾਇਆ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਗੋ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੇ। ਇਹ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਕੋ ਸ਼ੋਕੀ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਗੋ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਤੋਹੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਦ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖਸੂਸ ਲੋਗੋ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਜਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇ, ਉਹ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਹੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਵਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। कहता है सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ चोरों की रखवाली हो रही है। ध्यान नाल अखां खोल के किथे की हो रहा है, की ड्रामे हो रहे हैं, की मुनाफकत हो रही है, की हो रहा है ना भाई ना। सोशल मीडिया बहुत इस एतबार से बुरी चीज है। यहाँ पे किसी की समझ नहीं आती कौन बंदा कौन है, कौन क्या कर रहा है, कि क्या इसके अगराज़ो मकासदा करेगा, क्या चाहता क्या है। अच्छा सही हो गया। चलें यार, आप हजरात बैठें और फिर इन मुनकरीन ख़त्म नबूवत का जो है ना मुहासबा और मुआकबा करते रहें, जारी रखें, लोगों को हकायक बताएं असल क्या है। अब वो देखो यार, बहिश्ती जेवर वो लड़कियों के लिए लिखी गई है। अभी तो मैं उसका वो चल रहा है ना मेरा, ये अभी सिलसिला लंबा है, वो सब मैंने लेके आऊंगा वही बात है। और लड़कियों को यार ये बता रहा है वो उज़्वे तनासल, तो वो खड़ा जदू हो जाए तो खड़ा खिंज करना है। वो यार की यार तुसी हो यार, यानी सेक्सी और पोर्नोग्राफी की किताब है
بہشتی زیور. تو استغفر اللہ. وہ لڑکا آ کے پوچھتا جی عورت کی شرم کا کیسی ہوتا ہے؟ تو اگو سارے دندیاں کٹ کے ہستے نہیں پے تے وہ آندا ہے وہ جنج نا گندم دا دانا نہیں ہوندا تے اونج ہوندے. وہ پاگل تے پترا اونوں کہہ سو بھلا بعد چ میری تقریر تین میں دساں گا اور تم نے کتاب کے اندر لکھ دیا سارے مجمع میں بیان کا کی ہو تسی ہو تبلیغ کرنے پہ تبلیغ کرنے پہ کادی تبلیغ کر دیو پہ اے تبلیغ ہوندی ہے. ہم یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں سوشل میڈیا پہ آ کے لو جی تم جو ہے نا بےہودگی پلا رہے ہو لکھ دی لعنت ہے یار تواڈے اوتے. بے شرم نہ ہو تو آگے سے کہہ رہے ہیں جی وہ تو نے ساری دیوبندی جماعت کوئی او میں نہیں ساری دیوبندی جماعت نو جڑا انہاں کرتوتاں دا پردہ پاندا انہاں نو کہنا پیا وہ بھاویں تسی بھی ہو. آہو جڑا پردہ پائے گا وہ بس ٹھیک ہے دوے جواب پھر دو جواب یا لعنت پاؤ انہاں دے اوتے. لعنت پا کے بھاویں دیوبندی بن جاؤ الگ بات ہے پاؤ لعنت انہاں دے اوتے. دیوبندی نام رکھنے پر تو نہیں ہم کوئی اعتراض کر رہے, وہ تمہاری خوشی ہے بھائی بنو دیوبندی, بننا ہے نہ ہی بننا تمہاری اپنی خوشی ہے. ہم تو ان کرتوتوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کون سی تبلیغ ہے. تبلیغی جماعت لوٹے چکے ہیں جناب, تبلیغ کر رہے ہیں, نسوار پائی ہے تے ایک ہاتھ چ چرس پہ تے ایک ہاتھ چ جناب وہ پیچھے جڑا بیگاں دے وچ پا کے منشیات. او اصل ڈیلر تسی او دے ہو, نام تسا تبلیغ دا لایا ہے. ہر دوسرے دن تمہاری تبلیغی جماعت کے لوٹوں کے ہاتھ میں وہ پکڑی جاتی ہے, چرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اسلام کا نام بدنام کر رہے روندے تبلیغ نو. تبلیغی جماعت دیکھنی ہے جا کے دیکھو دعوت اسلامی کو. بچے کو قرآن و سنت کا عامل بنا دیے, بچے کو قاری بنا دیے. تبلیغ ہو رہی ہے. چلو یار کرو بات یار, بٹ بہ یار تے میں چلنا. انہاں بے نقاب کرو, انہاں ننگا جی کرو ٹھیک نا. ہے تبلیغ روندے تبلیغ نو, جی جی ٹھیک ہو تبلیغی جماعت تبلیغ ہو رہی ہے. میں انہوں نے کیا میں کہ تقریراں اسی بھی تمہیں سدنے ہیں یار, شرط لاندے ہو کہ نہیں کہ پیچھے پچھواڑے چ انگلاں دبو گے تے عضو تناسل پھڑ کے تے پیچھے نعرہ مارو گے بڑوا رے بڑوا. تو دسو سانو کہ تہاڈیاں بھی یہ شرطاں ہیں کہ نہیں, تاکہ اسی بھی تمہیں پھر سدیے تے تہاڈیاں انگلاں دئیے پچھوں. اسی بچے نہیں نا, اسی خود دواں. چل یار ٹھیک ہو گیا. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.